المكان الوكالة الوطنية لتسلية الشباب بزرالدا. الزمان الجمعة الموافق لل21 مارس 2014. الحدث دورة تكوينية في السمع البصري تحت إشراف يونس قاسمي وحكيم قدوري، فلتتفضلوا معنا لمتابعة أطوار هذه الدورة. الاستقبال كان مليح. ملي جينا من لا غار دو تران وصلونا هنا الكون تاع لي جون et on a été très bien accueillis, c'était super. من الوهلة الأولى نهار سمعت الأخبار بلي كاين فورماسيون حبيت نجي وحبيت نخوض هذه التجربة، لكن ما كنتش نيماجيني، ما كنتش نتخيل على أنه واش جوزتو في هذه التجربة كان حيكون هكذا. نهار الأول جينا كنا تعبانين، مش غير تعبانين فوق لازم، مي لو في وصلت لو سونتر ديجا لقينا الأخ زكي استقبلنا باستقبال حار، راح تعبت من بعد. Le courant déjà, à la rencontre déjà Jazz le film, Jazz. C'est comme c'est qu'on se connaît, ça fait 10 ans, là, je sais pas, c'est des jeunes comme nous, voilà. Les formateurs اللي جاونا هنايا صح كانوا دي جون، الله يبارك، كانوا موهوبين شغل عندهم الله يبارك اونتو، وصح رفدنا من عندهم بزاف، صح كانوا دي جون، مي هذيك العفسه تاع لي جون شغل هذيك العفسه اللي سرحتنا معاهم، عرفتها، شغل سرحتنا معاهم، عدنا معاهم انديك نتعاملوا معاهم نسرو كدا، هذه عفسه مليحه، شغل هذه اللي خلات لا فورماسيون تجوز بيان. اليوم الثاني بدينا في الدورة التكوينية، كان النهوض على الساعة 8 صباحا، خدينا فطور الصباح تاعنا، بدات الدراسة على الساعة 9، خدينا أهم أساسيات اللغة السينمائية من زوايا التصوير، من حركات كاميرا، من اللقطات، وتاني تعلمنا واحد الكونسيبت هو أنه ثانية تحتوي على 24 صورة، إذا يمكنك إنجاز فيلم عن طريق مجموعة من الصور. وحقيقة حققنا هذا الشيء ودرنا ما يعرف بستوب موشن وتعلمناه، وكان جد مفيد لنا. أداء ونتيجة فيلمي، شوف صدقني بالله، غير أداء ونتيجة احنا نربحوه. Elsa, please, I know you're in there. People are asking where you've been. Les jours اللي كانوا باقيين لنا on s'est basé vraiment sur la pratique. Donc on est rentré dans le tas. كان خاصنا obligé علينا on prend une caméra et on commence à filmer et on prend de l'image, des vidéos pour faire vraiment le reportage qui était le sujet, c'était la formation تاعنا. Donc voilà, on a essayé de faire un travail d'équipe et de réaliser avec le reportage. Moi, en tant que formateur, si je vois le rendement de leur travail, d'abord c'est le sourire. Une fois que je trouve le sourire, je sens même la fatigue. Même si on voit que le jeune est fatigué, saturé, comme on a travaillé plusieurs nuits, à 3h du matin, les jeunes كوش عيان يترقدوا يضل لي يا عيني حمورة وخلاص يعني يتغمضوا يقول لي نو مازالنا ولازم نكملوا. Moi pour moi c'est fort et c'est touchant quand même. De préférence c'est que مازال نزيد نمد parce que c'est إخلاص. L'essentiel que كانوا لداخل كي كانوا لداخل c'est bon. تما كون شفت demain après demain c'est خلاص هادو تاع تيران كيما نقول، تاع تيران تاع زدما تاع كدا وين جات يتحط. Faites-vous plaisir, communiquez ولحقوا للموند واش راكم حابين تقولوا. حاول
أن تكون مواطنا فعالا. لازم لي كاباسيتي اللي عنده يبذل مجهودات يلحق له باذن الله. يحب شونجمون، يحب عفسه، شاف عفسه عيانه يبدلها في روحه ومن بعد تتبدل معاه هذيك العفسه. لازم يلحق في حياته هذاك لو بوان. داك لو بوان تو ديبون لو غاف اللي حبو تو نسميوه لو بوان. سما اون فوا كو يلحق لو بوان هذاك يلاتو. ما لازم مع لي جان تاع الوقت هذا لازم يمكن ما يأسش ديما يحاول باسكو البلاد اللي صعيبة بزاف باش توصل باش تحدد إلى الأمام.